नमस्ते भव विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते जोग काल फलते नमस्ते नमस्ते ज्ञानगम्य धुते प्रणमामि प्रभु नमस्ते नमस्ते। संसार शांति आमर काम्य आपण मैंने लक्ष्य करिथिबे सूर्यंकर उताप वर्तमान बढ़ुची तार एकमात्र कारण होची आमे वृक्ष को वृक्षर उपकारिता को आमे एपर्यंत बुझी पारलु नहीं कि वृक्ष किए ताको मध्य आमे चिन्हि पारलु नहीं। आमे गाड़ी चिन्हिलु कोठा चिन्हिलु एसी चिन्हिलु टीवी चिन्हिलु फ्रिज चिन्हिलु किंतु गछ को चिन्हि पारलु नहीं। केवल गछ जदि आज कोटि कोटि गछ जदि भारत वर्षर सृष्टि हम पुणी आम बैशाख मासरे चादर घोड़े शोइबा। मो निजर अनुभूति मु आपण मानक कहूँ बैशाख मासरे राति रे शीत हुए यही अनंत क्षेत्र रे आमे राति रे चादर घोड़े ही शो। आज एसी नहले हो ये हूँ गोटे वर्तमान समाजर गोटे व्यतिक्रम। द्वितीय धर्म आमे धर्म नाम कोटि कोटि मंदिर मस्जिद चर्च जो ये जो धर्मर से ता उपासना क्षेत्र से तैयारी कर चली से जो इटा बाली माटीर बा सीमेंट रडर मंदिर हो बा अन्य धर्मावलंबी मानकर धर्मपीठ हो सी कौन फल दे पारिबे ना फूल दे पारिबे महू दे पारिबे सुबास दे पारिबे सभा शेष बंचिवा कौन अम्लजान दे पारिबे सेठी लोकों को बंचिवा संसार शांति आमे आम इष्ट को प्रार्थना करवा एतिकी हुए तो लाभ किंतु परिवेश को नष्ट करी आमे यदि भावु थाऊ ये सबकि आम यू पाइबू ता केबे भी संभव न। धर्मर द्वितीय कथा होची धर्म सृष्टि होता मनुष्य मनुष्य भितर भल पाइबा मनुष्य मनुष्य को भल पाऊ मनुष्य जीव को भल पाऊ जीव मनुष्य को भल पाइब कि नहीं सेटा तार शिक्षा पर निर्भर करूला किंतु आज धर्म धर्म अन्य धर्मावलंबी पचारि बुझिकी मारिया प्रस्तुत तमे केउ धर्मर जदि से मिछरे कहब मु यही धर्मर ताल रक्षा पाइब सतटा कहीदेव ताल मर एबे जो आमर जम्मू काश्मीर जो आतंकवाद हमला हला तादरे एक्जाक्टली यही कथा ही घटला से पचारिकी तापर माइले तार यह जदि हुए आमे केवल कही चलू सर्वे भवन्तु सुखिन कि आम कथा को किए बुझ सर्वे भवन्तु सुखिन
ଆମେ କହିବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହାମନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ବୁଝିବ କିଏ, ତାକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ, ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ କିଏ? ଆମେ ଏବେ କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ କୋଣରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିପାରିବେ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ହୁଅ? ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର କିଛି କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କଥା, ସେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହୁଛୁ। ଏମିତି କହୁ କହୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କିଏ କହୁଛି ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, କିଏ କହୁଛି ଆମର ଗାଣପତ୍ର, କିଏ କହୁଛି ଶୈବ, କିଏ କହୁଛି ଶାକ୍ତ, କିଏ କହୁଛି ସୌର, କିଏ କହୁଛି ଦ୍ୱୈତବାଦ, କିଏ କହୁଛି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାଁ କହୁନା। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଆମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନାତନ। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସକ, ରାମଙ୍କର ଉପାସକ, କି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସକ। ଏସବୁ କଥା ନ କହି ତମେ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧର୍ମ, ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ତୁମେ 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ତମ ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ, ତାମାନେ ତୁମ ଅଯଥାରେ କେବଳ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଲାଭ କିଛି ହେବ। ଭଗବାନ ହିଁ ଜଣେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ପରା ଜଣେ ମାଲିକ, ଅନନ୍ତ ନାଁ ତାର। ସେ ଶକ୍ତି ସବୁଠି ଅଛି, ତାପରେ ବି ଅଛି ତୋର ଦେହ। ତୋ ହୃଦୟରେ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ନାସାରେ ପବନ ରୂପରେ ବହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ପୂରିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ଗପିକିରି ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି? ବହୁତ ଭାଗବତ ହେଉଛି, ବହୁତ ଗୀତା ପଢ଼ା। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବହୁତ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆଶଙ୍କା ହୁଏ, ବଳିଆକୁ ଡର ମାଡ଼େ। ମୁଁ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଏ କି ନ ଯାଏ, ସେଇ ପରିସରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗେ, ଆପଣ ଏଠି ଠିକ୍, ଆପଣ ଏମିତି ପୂଜା ପାଉଥିବେ ତ? ନା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇକିରି, ଏଇଟା କାହିଁକି କହେ ନା, ମୁଁ ଅତୀତକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଏ। ଅତୀତର କଳଙ୍କମୟ ଇତିହାସ ତୁମକୁ କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିଏ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, କିଏ ପାତାଳି କରିଦେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ତ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଆଜି ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପରିବାର
गोटे केते सुंदर नाटी परिवार किंतु 90% परिवार रे आज अशांति कोटी स्वामी स्त्री कोटी शाशु बहु कोटी बाप पुओ सी भी हणाकटा मरामरी पर्यंत गला तारी भितर आमरी भली केतक व्यक्ति जन्म होती ता भीतर मु गोटे छोटिया व्यक्ति दिए मु आज की 60 वर्ष धरिक 50-55 वर्ष धरी मानव मनीष पणिया को प्रचार करी आसी किंतु मु कहीं जी लाभ पाइबा कथा पाऊनी सबुआले कौच मनुष्य जन्म रे लाभ जदि गोविंद करे तेणु चंचल मन को स्थिर करंतु निशा मादक छाड़ी दीर्घायु हुंतु देश राष्ट्र शांति पई प्रार्थना करंतु विश्व शांति पई मत काम प्रार्थना कर जीव प्रेम जीव मान को भल पा आज जिते गुड़ा कथा कहली सब गुड़ाक आज व्यतिक्रम जदि ये सुंदर विश्व को आउ 1000 वर्ष आमको देखा हम आम देखबूनी आम पिला देखिए ताले एबेठारु आमको सतर्क रहा आम कहूँ मुहरे किसी नहीं जीवनी कि नेला भाया काम कहूँ ए संसार किसी ना देखा सब जगह से मागुच तेणु मेला आरंभ हम अनंत पवित्र क्षेत्र में 30 तारीख अक्षय तृतीय मेलाटी आरंभ हम एवं ए वर्ष मु 5टी दिन किसी भगवत कथा मो मानव मनीष पणिया कथा कहि 8 तारीख ठार आउ थे आपको आम जनइबू मेला को आसतु एवं जी मेला को आसवे आसतु किंतु खरा ये सूर्य उताप ये सब को देखी मापी चुपिक आसवे से पुणी आपण को शुभेच्छा दे मोर कथा को ये विश्राम करुँची। जय गुरु जय भारत जय जगन्नाथ।